محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ رزلٹ پیش کر رہے تھے محترم جناب قاری نعیم الرحمان صاحب۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتوں دی انتظامیہ دوستاں ساتھیاں نو جڑے پروگرام کراندے نے انہاں ساریاں دی محنت کوشش کاوش اور تعاون نو اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرمائے، آمین کہہ دیو یار۔ آمین مولوی کے دیے سارے آکھو آمین، کہ کسے لیے آکھو گے تواڈے لیے کوئی آکھے گا نا کل نو آمین تے کہہ دیو نا۔ اور اسی طرح ہی بھائی عبد الوارث صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ جو کہ جامعہ جو ہی فارغ ہوئے نے، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت بڑی کوشش دے نال بچیاں نو اس پوزیشن تے لیاندا اتھوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت کوشش بھی قبول و منظور فرمائے، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ جامعہ شمس الہدیٰ نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین کہہ دیو۔ اور ہن بلا تاخیر قاری القرآن خطیب ذیشان مقرر ذیشان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب نو میں دعوت دیاں گا کہ وہ خطاب فرمان۔ انہاں دے آن تو قبل ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، کتاب و سنت، علماء اہل حدیث، نہ حنفیہ نہ جعفریہ محمدیہ محمدیہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ محمدیہ محمدیہ۔ حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد
اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نال اج اس مقام تے جمع ہوئے ہاں۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج دے اس پروگرام واسطے محنتاں کوششاں کاوشاں کرن والے جتنے بھی احباب جماعت نے، اللہ تعالی ساریاں دی محنت نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور جماعت دے بڑے ہی بہترین خطیب جناب محترم مولانا اکرم زاہد بھٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی پہلے تشریف لے کے آئے نے، مگر انہاں فراخ دلی دا مظاہرہ کیتا ہے۔ اللہ تعالی انہاں دی اس محبت نو قبول بھی فرمائے، اور اللہ تعالی انہاں نو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عزت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ قرآن پاک دی جو آیت مبارکہ میں اس وقت تساں دوستان دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت اندر اپنے بندیاں دے ایک سوال دا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے ہے، سوال کیتا ہے کہ اے اللہ دے محبوب پیغمبر، اے دسو کہ اللہ دی ذات ساڈے تو دور ہے یا ساڈے قریب ہے؟ اگر تے اللہ تعالیٰ ساڈے تو دور نے تے پھر اسیں اللہ نو با آواز بلند بلائیے، اور اگر اللہ تعالیٰ دی ذات ساڈے نزدیک ہے تے پھر اسیں اللہ نو آہستہ بلائیے۔ تو اللہ رب العزت نے روح القدس دے ذریعے اپنے پیغمبر علیہ السلام تے اس سوال دا جواب انج نازل فرمائے کہ اے میرے محبوب پیغمبر، جدوں اے لوگ تہاڈے کولوں میرے متعلق سوال کرن تے انہاں نو اے بات دس دیو کہ میں بالکل قریب ہاں، مینوں آہستہ بلاؤ، مینوں با آواز بلند بلاؤ، مینوں دن دے اجالے اندر بلاؤ، مینوں رات دی تاریکی اندر بلاؤ، مینوں ویڑے بلاؤ، مینوں کویڑے بلاؤ، مینوں اچھی آواز مارو، مینوں آہستہ آواز مارو۔ بلانا تہاڈا کام ہے، تہاڈی مشکل آسان کرنا میں رب کائنات دا کام ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندو میرے کولوں منگو، میرے کولوں سوال کرو، کیونکہ میں ہاں دین والا، میں ہاں عطا کرن والا، اور میں ہی ہاں پالن والا۔ پالن والا کون ہے؟ بولو، نکے نکے نہ بولو، وڈے وڈے بولو۔ پالن والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کیوں ہے؟ پالن والا اللہ کیوں ہے؟ اے دی وجہ کی؟ اے دی پہلی وجہ یہ ہے کہ پالن والا او ہو سکتا ہے جڑا پوری کائنات دیاں تمام مخلوقاں دیاں زباناں یعنی بولیاں جاندا ہوئے۔ کوئی عربی اندر بولے انہوں سمجھ آ جائے، کوئی انگریزی اندر گل کرے انہوں پتہ لگ جائے، کوئی پنجابی اندر منگے انہوں علم ہوئے، کوئی اردو اندر سوال کرے انہوں پتہ ہوئے۔ اے نہیں منگن والا پنجابی چ منگے، جدے کولو منگدا پیا انہوں پنجابی آمدی نہ ہوئے، وہ کہے مینوں تے پتہ ہی نہیں لگدا تو کہندا کی پیا۔
میں دیواں تے تینوں تاں جے مینوں سمجھ آوے تو کہہ کی رہے ہیں اس بات تے واپس جا پہلے میری بولی سکھ میری بولی سکھ کے پھر آ کے میرے کو مانگ پھر مینوں پتہ لگے گا تو کی مانگنا ہے تے پھر مینوں تینوں دے دیاں گا ایک گل بندی جڑدی نہیں دین والا وہ ہو سکتا ہے جڑا ساریاں بولیاں جان کلیاں انساناں دیاں نہیں حیواناں دیاں بھی کلیاں حیواناں دیاں نہیں درندیاں دا بھی پرندیاں دی بولیاں بھی زمین تے رنگن والے کیڑے تے مکوڑیاں دیاں بولیاں بھی حتیٰ کہ انہاں دیاں بولیاں تو بھی واقف جنہاں دی آواز اسی کدی سنی نہیں کدی کسی نے کیڑی دی آواز سنی بولو کیڑی دی کی سننی ہے میں تو تہاڈی سن تو ترسیا پیا کیڑی دی تو نکل دی ہونی پتہ نہیں کیویں تے تہاڈی پئی نہیں نکل دی تسی آواز کڈو تھوڑی جی آواز کڈو ہاں چوڑ کھا دینے کہ کوئی نہ چوڑ کھا دے پھر بول دے کہ نہیں مارا کپ چلاواں تہاڈے چوڑ کھا کے نہیں یہ بول دے یار تو زیادتی کیتی جا رہے بولو اللہ او کیڑی دی کوئی بولی جاندہ ہے لیکن کیڑی بول دی تے ہے نا اپنے مالک نال وہ بھی کوئی گل تے کر دی ہے نا اے پیدا کرن والا او ہے عطا کرن والا او ہے پالن والا او ہے جڑا ہر شے دی بولی جاندہ ہے حتیٰ کہ کیڑی دی بھی بولی جاندہ ہے اور پوری کائنات اندر سوائے اللہ دے ایسا کوئی اور ہو سکتا نہیں ایک گل ہن دوجی گل پالن والا صرف اللہ ہے بولو پالن والا صرف کیوں ایدی دوسری وجہ یہ ہے کہ پالن والا او ہو سکتا ہے جڑا پوری کائنات دیاں جنیاں مخلوقاں نے ساریاں مخلوقاں دیاں خوراکاں او دے کول موجود ہون کوئی روٹیاں کھاندا ہے او دے کول روٹیاں موجود ہون کوئی بوٹیاں کھاندا ہے تے بوٹیاں بھی او دے کول موجود ہون کوئی پٹھے کھاندا ہے تے پٹھے بھی او دے کول موجود ہون جڑا مرضی کھائے جو کھائے انہوں نے دے اے نہیں منگن والا روٹی منگے وہ کبھی آج روٹیاں مک گئیاں نے آج پٹھیاں تے گزارا کرو اینج نہ ہوئے جڑا دین والا ہے پالن والا ہے او دے کول تمام مخلوقات دی ڈیمانڈ پئی ہوئے اور اینی وافر مقدار اندر پئی ہوئے کہ ساریاں نو کھلا دے وے ساریاں نو دے دے وے تے او دے خزانے چ سوئی دے نکے دے برابر بھی کمی واقع نہ ہوئے او ہے پالن والا اور اللہ دی پوری کائنات اندر سوائے اللہ دے انجدہ کوئی ہور ہو سکدا دو گلاں ہن تیجی گل پالن والا صرف اللہ ہے بولو پالن والا صرف کیوں ایدی تیسری وجہ ہے کہ دین والا تے پالن والا او ہو سکتا ہے جڑا بڑا مہربان ہوئے بڑا رحیم ہوئے بڑا کریم ہوئے بڑا مشفق تے مہربان ہوئے انہوں منگن والیاں تے غصہ آمدہ ہی نہ ہوئے کیونکہ کسی نے ہوڑی منگنا ہے کسی نے اچھی منگنا ہے کسی نے دنے منگنا ہے کسی نے رات نو منگنا ہے کسی نے وقت تے منگنا ہے کسی نے بے وقت منگنا ہے کسی نے ویڑے منگنا ہے کسی نے کویڑے منگنا ہے کسی نے تھوڑا منگنا ہے کسی نے زیادہ منگنا ہے کسی نے کہنا میں نو آش ہے دے دوسرے نے کہنا میں نو اے نہیں میں نو فلانی دے کسی نے کہنا میں نو تھوڑی دے کسی نے کہنا نہیں میں نو زیادہ چیز عطا کر پالن والا او ہے عطا کرن والا او ہے جڑا دئی جائے جدوں کوئی منگے ادوں عطا کرے کھلائی جائے پلائی جائے ساریاں نو دیوے ہوڑی منگن والے نو دیوے اچھی منگن والے نو عطا کرے تھوڑی چیز منگن والے نو عطا کرے مشرق مغرب شمال جنوب پورب پچھم ساریاں نو عطا کرے تے کسے تے غصہ نہ کرے کسے تے ناراضگی نہ کرے اے پوری کائنات اندر سوائے اللہ دے انجدہ کوئی ہور ہو سکدا نہیں
تا میں آکھیا بھی پالن والا صرف اللہ ہے، پالن والا صرف اللہ خود فرما رہے، اللہ خود کہہ رہے، کی کہہ رہے؟ اللہ فرما میرے کو منگو، سوال کرو۔ قرآن اندر اللہ کہہ رہے ہیں کتے آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرام اللہ میرے سمیت سانو سارے نو دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ اللہ فرما دینے ادعونی منگو میرے کڑو، ادعونی سوال کرو میرے کڑو، ادعونی دعا کرو میرے کڑو۔ حضرات تیزی وقار اللہ کڑو دعا کرنا یہ دی بڑی فضیلت ہے، یہ دی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک اندر آمد ہے میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی ہو رہا یار اسے انج میں نہیں چل سکاں گا پترو جی میں تجھے شور کیتا، اب بچوں نے چپ کرا دیو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ اللہ رب العزت دے پیغمبر نے فرمایا ہے، میری آقا فرماتے نے جامع ترمذی دی روایت ہے، آقا فرماتے نے الدعاء مخ العبادہ، فرمایا کائنات دے لوگوں دعا عبادت دا مغز ہے۔ اللہ اکبر کو دوسری روایت اندر فرمایا، اے بھی جامع ترمذی دی روایت ہے، میری آقا فرماتے نے الدعاء روح العبادہ، فرمایا کائنات دے لوگوں دعا عبادت دی روح ہے، جمیں جسم دا تے روح دا پسندر گہرا تعلق ہے، ہمیں دعا دا تے عبادت دا آپس اندر گہرا تعلق ہے۔ تیسری روایت اندر فرمایا، اے بھی جامع ترمذی دی روایت ہے، میری آقا فرماتے نے الدعاء هو العبادہ، فرمایا کائنات دے لوگوں دعا ہی عبادت ہے، دعا عین عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات ذی وقار اگر میرے پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے تے پتہ لگتا ہے میرے پیغمبر دی زندگی دا کوئی لمحہ دعا تو خالی نظر نہیں آندا۔ کھانا کھان دی دعا، پانی پین دی دعا، دودھ پین دی دعا، بستر تے لیٹن دی دعا، کربٹ بدلن دی دعا، بستر تو اٹھن دی دعا، بیت الخلا جان دی دعا، باہر آ کے دعا، مسجد اندر داخل ہون دی دعا، مسجد دے وچوں باہر جان دی دعا، اپنے گھر اندر داخل ہون دی دعا، گھر وچوں باہر نکلن دی دعا، صبح دیاں دعاواں شام دیاں دعاواں۔ حضرات ذی وقار میرے پیغمبر دی زندگی دا ہر لمحہ دعا نال مزین نظر آندا ہے، اتنی اہمیت دعا دی۔ اور ذرا توجہ کرنا، ہر عبادت دا کوئی نہ کوئی وقت
मुकर्रर फजर फर्ज जनाब फजर दे वक़्त ज़ोहर फर्ज ज़ोहर दे वक़्त असर लाज़मी असर दे वक़्त मगरब फर्ज मगरब दे वक़्त इशा ज़रूरी है इशा दे वक़्त जुम्मा लाज़मी जुमे वाले दिन हज फर्ज ज़ुल्हज अंदर और रोज़े फर्ज ने रमज़ानुल मुबारक अंदर हर इबादत दा कोई ना कोई वक़्त मुकर्रर है मगर एक इबादत जिदी है उदा कोई वक़्त मुकर्रर नहीं जदों तेरा दिल कर पवे जदों उम्मीद दियां सारियां किरणां बुझ जावण जदों ज़बत दे बंधन टुट जावण जदों रिश्ते खोखले हो जावण जदों मुहब्बतां फिकियां पै जाण जदों अपने भी बेगाने ते बेगाने भी बेगाने हो जान जदों दुनिया ते तैनू कोई ना पूछे उदों रब दे दरवाजे ते आना तेरा काम है तेरी बिगड़ी बनाना रब्बे कायनात दा काम है अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना दरा हजरत ज़ी वकार इतनी अहमियत दुआ दी नहीं समझ आई आओ एक होर अंदाज नाल गल समझना दरा सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे बरगुज़ीदा पैगंबर अल्लाह ताला ने जन्नत दे विचों ज़मीन ते कलाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नो ते जदों हज़रत आदम ज़मीन ते आ गए अल्लाह फरमाते ने मेरे पैगंबर आदम हुण मैं अपनी हिदायत नादिल करांगा जेड़ा बंदा मेरी हिदायत मान लेगा उन्हें मैं दोबारा जन्नत अता कर देवांगा अल्लाह अकबर अल्लाह दा सब तो पहला पैगंबर मेरे तेरे अब्बा जान अल्लाह दा सब तो पहला बंदा जमीन बसान वाला अल्लाह दा सब तो पहला बंदा जानते जे आसमान तो अल्लाह ताला ने फिर सब तो पहला हजरत आदम ते की नादिल कीता मेरे प्यारे भाइयों आसमान तो अल्लाह ने जेड़ी सब तो पहली चीज नादिल कीती ओदा नाम दुआ है अल्लाह ने आसमान तो दुआ नादिल कीती है केड़ी दुआ है फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना दराओ इतनी अहमियत दुआ दी इतनी फजीलत दुआ दी तू भी मंगया कर रब को दुआ मंगया कर ये ते रौले पा जिते ने इदों मंगो इदों ना मंगो इन्नी मंगो इन्नी ना मंगो पहले मंगो बाद खरे रौले ही ने कोई रौला नहीं जदों तेरा दिल करे मंग लिया कर कोई कैद नहीं जदों तेनू चाहत बन जावे मंग लिया कर कोई कैद नहीं अल्लाह अकबर अल्लाह तू मंग ते रब तेरियां मुश्किलां आसान करे तू मंग रब तेरे बिगड़े काम बना देवे अल्लाह वाला कहंदा है वो बिगड़े सारे कम बनाउंदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनाउंदा अल्लाह बिगड़े सारे कम बनाउंदा बिगड़े कम कौन बनाउंदा बोलो जरा जेदा जेदा ईमान है बिगड़े कम अल्लाह बनाउंदा जरा तुम हाथ चुक कह दो सुभान अल्लाह 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 बिगड़े सारे कम बनाउंदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ओ मैनू याद तू कर मैं तैनू याद करां मैनू याद तू कर मैं तैनू याद करां ओ मैनू याद तू कर मैं तैनू याद करां
وچ قرآن دے خود فرماؤندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ اے بگڑ سارے کم بناؤندا سارے پڑھو بگڑ سارے کم بناؤندا جڑا اچھی پڑھے گا انہوں چوڑ بہتے لبن گے بگڑ سارے کم بناؤندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ اے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے دے نازلون والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا اللہ اپنی ذات کو منگن دی توفیق عطا فرمائے اسی منگ دے ہی نہیں تے جے منگ لئے اسی کہنے یا اللہ سانو پجارو دے دے پجارو دے دے پجارو دے دے نہیں تے پجارو دے تھلے ہی دے دے ہے اسی کوئی عجیب شہی منگنے ہیں اللہ اکبر انج نہیں منگنا رب کو منگنا ہے تے یقیناً منگنا ہے انج منگنا ہے اللہ سنیا میں سار سجدے چ سٹ دیتا ہی ادو تک میں چکنا ہی نہیں جدو تک تو گل نہیں من لئی اللہ اکبر اللہ اور یار ساڑھے نکے نکے بال نے اے عید دا نیڑا جدو آ جانا ہے تے بچیاں روڑا پانا ہے ابو جی میں نو جتی لے کے دیو ابو جی میں نو کپڑے لے کے دیو تے اسی کہنا پتر عید کی جناب پیسہ کوئی نہیں عید کی پرانے کپڑیاں تے گزارا کرو انہیں رون لگ پینا انہیں ترلے مارنے نے انہیں کہنا نہیں نہیں ابو جی میں کپڑے لینے ہی لینے نے وہ کدی تہاڈی لت پکڑے گا کدی تہاڈے کپڑے کھچے گا کدی لمحہ پہ کے لیٹیاں مارے گا حتیٰ کہ تانوں منا لے گا دکان تے تانوں لے جائے گا تانوں کپڑے لے کے دینے پہن گے آسمان تواد آندے گے اوے کمڑیا نکے جے بال نے اپنا باپ منا لیا تیرے کو اپنا رب ہی نہیں منایا جاندہ تینوں رب منام دا بال نہیں آیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ سیدنا اللہ رمضان المبارک دا مہینہ بڑی عظمت والا فضیلت والا مہینہ ہے اس مہینے جندر کراتے جدو لیلۃ القدر دی رات کیا جاندہ ہے حضرات ذی وقار لیلۃ القدر دی فضیلت کیا ہے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا کائنات دے لوگو لیلۃ القدر دی رات دی فضیلت ہے وہ دی عبادت 1000 مہینے نالو بہتر ہے کلکولیٹر دا دور ہے ذرا 1000 مہینہ کلکولیٹر تے ذرا حساب کرو 85 سال تو زیادہ سال بن جاندے نے ان 85 سال تو زیادہ عبادت حاصل کرنے واسطے میرے پیغمبر نے کی دسیا ہے میرے پیغمبر نے دعا دسی ہے تینوں 85 سالاں دی عبادت دا ثواب ملے گا تے دعا نال ملے گا کیڑی دعا ہے صحیح مسلم دی روایت ہے میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद आयशा सिद्दीका नबी पाक को पुछदियां ने अल्लाह दे पैगंबर अगर मैनू लैलतुल कदर दियां घड़ियां नसीब हो जान मैनू दसो मैं अल्लाह कोलों की मंगा ते किवें मंगा। मेरी आका फरमाते ने मेरी आयश अल्लाह ने इंज कहना है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह मैं तेरी गुनाहगार बंदी तेरे कोलों गुनाहां दियां माफियां मंगनियां अल्लाह मैनू माफ कर दे। अल्लाह अकबर अल्लाह रब माफ करदा ही दुआ नाल रब मंदा ही दुआ नाल झोलियां भरींदियां नहीं दुआ नाल मंगिया कर रब कोलों आखिया कर इंज आखिया कर माफियां दे कलम अज फिर अल्लाह सोनिया माफियां दे कलम अज फिर अल्लाह सोनिया गल ए पसंद तैनू ढेर अल्लाह सोनिया गल ए पसंद तैनू ढेर अल्लाह सोनिया। तवज्जो करना चंगा खाया मंदा अखीर तेरा बंदा चंगा खाया मंदा अखीर तेरा बंदा। आंदे आंदे होई मैनू देर अल्लाह सोनिया आंदे आंदे होई मैनू देर अल्लाह सोनिया गल ए पसंद तैनू ढेर अल्लाह सोनिया। अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना ओ यार होवे बंदा ते बंदे कोलों मंगे बुरी गल होवे बंदा दरख्त कोलों मंगे बुरी गल होवे बंदा पत्थर ते हजर ते शजर कोलों मंगे बुरी गल होवे बंदा ते बंदे बंदे तो मंगे बुरी गल होवे बंदा ते दर दर तो मंगे बुरी गल होवे बंदा ते हर दर तो मंगे बुरी गल। अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है बंदे नू बंदे कोलों नहीं बंदे नू मंगते कोलों नहीं मंगना चाहिए मंगो दे कोलों जड़ा पूरी कायनात नू अता करदा है किसे कोलों कुछ नहीं मंगदा। जिवें मौला करीम ने रंग लाए ने इवें होर कोई ते रंग दा नहीं भावें जिन्ना भी ताकतवर होवे कोई ओते हुक्म अगे कोई खंगदा नहीं। गड्डे नाल भरे ने गोदाम किधरे ते किते खान नू आटा डंगदा नहीं ओ यारो रब जैसा सखी होर केड़ा जेड़ा देई जांदा कदी मंगदा नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा मंगतियां कोलों मंगना बंदा मंगता है मैं भी मंगता ते तुसी भी सारे असी रब कोलों मंग के खाने मंगते होए कि ना होए फिर मंगते कोलों नहीं मंगना जेदे कोलों सारे मंगते नहीं ओदे कोलों मंगना है। वो गल बनी हुई है ना एक बंदा बड़ा गरीब सी ओनू पता लगा भी फलां बादशाह बड़ा सखी है वो उत्थे चला गया बड़ी लम्मी लैन लगी सी लैन च लग गया बड़ी देर बाद उहदी वारी आई जो खान पीन उन्हें दिता लैके आ गया। उहदी बेगम ने पूछा सुना कहन लगा बड़ा बंदा सखी है बादशाह पर रौला है कि भी लैन च लगना पैंदा है हुण जदों मैं दोबारा जाना है तो तू मैनू जरा टाइम नाल उठा देना है ताकि मैं लैन च सब तो अगे लगा हुआ तो मेरी वारी टाइम नाल आवे तो मैं वापस। उन्हें आख्या ठीक मेरे तरह काला होना अल्लाह तो काम खराब हो। अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना ते किथे सी गल ही लगी गई हाँ मंगन गया अच्छा वो जदों दोबारा उन्हें जाना सी ना तो उहदी बेगम ने उन्हें टाइम नाल जगा दिता टाइम नाल भी उठ चल भी टाइम हो गया वो टाइम नाल गया तो उन्हें की वेख्या हजे कोई बंदा भी नहीं आया वो कल्ला ही है उन्हें आखा चलो लगे जाने उन्हें की वेख्या जिहड़ा बादशाह सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਦਾ है ना वो आप अल्लाह अगे सजदे च डिग्या पिया है रोई जांदा है मंगी जांदा है उवें ही वापस आ गया कक्के चा काले उवें ही वापस आ गया। ओदी बेगम ने पूछा खैर बड़े टाइम नाल गया वेला वापस आ गया गल की है उन्हें आखा छड्ड परा ओदे कोलों की मंगना है वो ते आप मंगता है
وہ کولو کی منگنا بولو تے آپ منگتا ہے. میں ویکھ کے آیا چوڑی اڈی کھڑا ہے, ٹھوٹا پھڑی کھڑا ہے, کشکول پھلائی کھڑا ہے. آپا او دے کولو نہیں منگنا, آپا او دے کولو منگنے آ جے دے کولو او منگ منگ کے بادشاہ بنیا بیٹھا ہے. اللہ اکبر. اللہ اپنی ذات تو منگن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باپتاں دا ذکر پیا کرنا. اللہ فرما دینے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اے میری آواز تو اڈے تائیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. میں نے تاں جے تے سبحان اللہ کہو چنگی, پھر میں مننا گا بھی آواز آ رہی ہے ماں. ہاں پتہ لگ گیا بھی آ رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. اللہ فرما دینے جیڑے بندے تکبر کر دیاں ساڑھے کڑوں نہیں منگ دے, ساڑھی عبادت نہیں کر دے, اسی انہوں جہنم دے گڑے وچ سٹ دیاں گے. حضرات تیزی وقار گل سمجھن والی گے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے دعا دا ذکر کیتا ہے. اے ہون تک جنی میں گل کیتی ہے دعا دی کیتی ہے نا, ہون تک میں دعا دی گل کردہ پیاؤں. اللہ تعالیٰ نے سیت اندر بھی ہون تک دعا دی گل کیتی گے, لیکن اگلے جملے دے اندر آکے اللہ تعالیٰ نے یک دم دعا تو عبادت دی گل کر دیتی گے. چاہیدہ تیزی اللہ فرما دے ان الذین یستکبرون عن دعائی, انج چاہیدہ زی پر انج نہیں آکھیا. اللہ فرما دے ان الذین یستکبرون عن عبادتی, عبادت آکھیں گے اللہ تو یک دم عبادت دا ذکر کیوں کر دیتا ہے. اللہ فرما دینے میں دسنا چاہنا ماں جڑا بندہ میرے کڑو دعا نہیں کردہ گویا میری عبادت نہیں کردہ. جڑا بندہ دعا دا من کرے گویا وہ میری عبادت دا من کرے. جڑا بندہ دعا اندر کسی نو شریک ٹھہرام دے گویا وہ عبادت اندر کسی نو شریک ٹھہرام دے. تے عبادت بھی دعا ہے, دعا بھی عبادت ہے. اس واسطے عبادت بھی رب کڑوں تے دعا بھی اچھی بولو دعا بھی رب کڑوں. اے نبیاں دے ایک لسٹ میں تو انہوں لگا سنا. نبیاں دے لسٹ ہے ذرا بیکھنا نبی کے دے کڑوں مانگ دینے. حضرت آدم فرما دینے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت نوح فرما دینے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت موسیٰ فرما دینے رب لما انزلت الیہ من خیر فقیر. ککے چک والے ڈگرتوان والے ہو. ہون تک میں جننے نبی توانو دسے نے یہ زمین دے ہوتی ہوتیوں بول دے پیسن زمین دے ہوتی ہوتیوں. ہون ایک زمین دے تھلوں بولیا ایک زمین دے بچوں بولیا. اتی آڑے تسی سن لینے ہون زمین دے تھلے والا سن لو. وہ زمین دے تھلے پیا کی کہہ رہا ہے زمین دے نیچے والا زمین دے نیچوں کہہ رہا لا اے زمین دے نیچوں بول رہی ہے. اے کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. ہون زمین دے اتے والی بھی سن لے زمین دے نیچے والا بھی سن لیا. آؤ ہون تو انہوں ایک غار والا نبی سنا ماں. وہ غار وچ کی کہہ رہی ہے وہ غار دے چکے دے کڑو منگ رہی ہے. وہ غار وچ دعا کے دے کڑو کر رہی ہے. ایک غار والا نبی تے کی کہندے فرما دینے لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا. اے غار والا اے کون ہے؟ اے دا نا کی ہے بلا
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहाना दा सरदार पैगंबर, पूरी कायनात दा मक्खन पैगंबर, पूरी कायनात दा सुनखा पैगंबर, पूरी कायनात दा मरकज ते मकसद पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केदे कोलों मदद मंगी है? बोलो। अच्छा एक गल मैनू दसो, जेड़े अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दी मदद फरमाई सी गार दे विच, ओ अल्लाह अज भी हैगा कि कोई ना? पक्की गल? अच्छा जेड़े अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दी मुश्किल कुशाई कीती सी दरिया दे विच, ओ अल्लाह अज भी हैगा कि कोई ना? हैगा है। सारियां दा यही अकीदा है। कोई बरेलवी भाई बैठे ने उन्हां दा भी यही अकीदा है, कोई दो बंदी भाई आए ने मेहमान ने साडे, क्या उन्हां दा भी यही अकीदा है? अच्छा ओ अल्लाह हैगा, इवें गल ते ओ अल्लाह सुनदा भी है कि कोई ना? बोलो। सुनदा। ओ अल्लाह दी ताकत भी होनी है, थोड़ी जी घट हो गई है, होनी है यारो। गल सीधी जाइए, अल्लाह भी ओ होई है, सुनदा भी पिया है, ताकत भी ओ होई है, ते फिर मुश्किल कुशा बदलन दी लोड़ कादी पई है? मुश्किल कुशा बदलन दी फिर कोई लोड़? या ते माज़अल्लाह अल्लाह ने सुनना छड़ दिता होए, या माज़अल्लाह अल्लाह दी ताकत तो ना रही होए, या माज़अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ही ना हो रहे हुण, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह फिर ते कोई मदद वाला होर लभ लईए, फिर ते कोई हाजत रवाई करन वाला होर लभ लईए, ते जदों अल्लाह भी ओ होइए, सुनदा भी पियाए और जनाब दे ताकत भी ओदी ओ होइए, ते फिर जिन्ने दरियाब दे अंदर हजरत यूनुस दी मदद कीती है और जनाब गार अंदर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद कीती है, ओ अज साडी भी मदद कर सकदा है कि कोई ना? कर सकदा है। साडियां भी दुआवां सुन सकदा है कि कोई ना? सुन सकदा है। अच्छा एक गल ते दूजी एक होर गल, हर नबी डायरैक्ट अल्लाह कोलों मंग रहा, डायरैक्ट है ना। हजरत आदम कहते ने रब्बा ना, सीधी गल। हजरत नूह कहते ने रब्बी ला तज़र, सीधी गल। हजरत नूह, हजरत मूसा रब्बी लिमान जलता लिया, अल्लाह तानू सीधी गल कर, डायरैक्ट अल्लाह ना गल। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे तू मेरे नाल डायरैक्ट गल कर खां, सीधी गल कर खां, या ते मेरे ते तेरे दरम्यान को फासला होवे, मेरे ते तेरे दरम्यान को सन होवे, मेरे ते तेरे दरम्यान कोई फर्क होवे, मेरे ते तेरे दरम्यान कोई विथी होवे, फिर ते तू विच किसी होर नूं पावें, किसी होर दे जरिए मेरे तक गल पहुँचावें, ते जदों मेरे ते तेरे दरम्यान फासला ही कोई नहीं, नहनू अकरबू इलैहि मिन हबलिल बरीद, मैं तेरी शारग तो नेड़े हाँ और मैं तेरे बिल्कुल करीब हाँ, तू सीधी गल मेरे नाल कर खां जिहड़ी करनी है। ये तो गल इंज होई ना। हुण जिवें माशाअल्लाह मौलाना अकरमजाद पुटवी साहब तशरीफ फरमा ने या मौलाना मुहम्मद हुसैन मदनी साहब बैठे ने, तो मैं इन्हां नाल जो कोई गल करनी होवे तो मैं ओ मजमे तो जिहड़ा परा बंदा बैठा एंड ते उन्होंने मैं आवाज़ मारा, फलाणिया आ मेरी गल इन्हां नूं कह दे। वो होर कुछ कवे ना कवे, उतों इशारा तो करके कहेगा भी आ जिहड़ा एडा वड्डा खोपरा है काम नहीं करता, कहेगा कि नहीं कह, और भी जिहड़ा एडा वड्डा वट्टा जा सिर ते टकाया एडा वड्डा है ये काम नहीं करता। भी मैनू जो एडी आवाज़ मारी, गल भुड़कदी 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 उत्थे गई, फिर उतों भुड़कदी भुड़कदी उरा आई, तो वह बंदा तो तेरे कोल बैठा है, तू सीधी गल उहदे नाल कर लै। क्यों भाई इंज कहेगा कि नहीं कहेगा? और बोलो इंज कहेगा कि नहीं कहेगा? इंज कहेगा ना। क्यों कहेगा? इस वास्ते कि जिहदे नाल मैं गल करनी है उहदे ते मेरे दरम्यान फर्क ही कोई नहीं। अल्लाह फरमाते ने जदों मेरे ते तेरे दरम्यान फासला ही कोई नहीं, विथी कोई नहीं, फिर तू विच फलां फलां क्यों करना है? तू डायरैक्ट गल मेरे नाल कर, सीधी गल मेरे नाल करना तेरा काम है, तेरी मुश्किल नूं आसान करना मैं रब्बे कायनात दा काम है। क्या बात है, तुसी तां नारे भी मार लेंदे हो, मैनू ते अज पता लगा है। अल्लाह अकबर। तवज्जो, गल समझ आई कि कोई ना? मैं जिहड़ी गल तुहानू समझाना चाहना को समझ आई कि कोई ना?
आ गई। आओ हुण अगे चलिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना खदरात, तेजी वकार, गौर करते जाना दरा। एक होर मसला है, बाद बंदियां कीदा बना लिया है, अल्लाह ताला गुनाहगार दी नहीं सुनदा, अल्लाह ताला गुनाहगार दी नहीं मनदा। कई बंदे उलमा नू कहंदे ने मौलवी जी मेरे वास्ते दुआ करो ना, असीं कहने यार तू आप कर ले। अगो कहंदा जी साडी अल्लाह कदों सुनदा है, तुहाडी सुनदा है ना। नहीं जिन्ना आखिया कर, अल्लाह सारियां दी सुनदा है, गुनाहगार दी रब सुनदा भी है, गुनाहगार दी रब मनदा भी है। अकीदा गलत है भी गुनाहगार दी रब नहीं मनदा, गुनाहगार दी रब नहीं सुनदा, अकीदा गलत है, ये अकीदा बातिल है। अल्लाह गुनाहगार दी सुनदा भी है, अल्लाह गुनाहगार दी मनदा भी है। किथे लिखिया है? कुरान अंदर लिखिया है, 20वें पारे अंदर लिखिया। जरा तवज्जो कर लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना दरा। हजरत तेजी वकार अल्लाह दा कुरान बयान कर दे, फरमाया अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यकशिफु सुआ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ आ इलाहुम अल्लाह। फरमाया कायनात दे लोगो कौन है जेड़ा बड़े बड़े मुश्किल ज़दा दियां मुश्किल कुशाइयां करदा है? वो कौन है जिहड़ा परेशान लोगों दियां सुनदा है? वो कौन है जिहड़ा हर मुसीबत अंदर कम आंदा है? जदों कोई ना पुछण वाला होवे उदों अल्लाह पुछण वाला, जदों कोई ना गल करन वाला होवे उदों अल्लाह गल करन वाला। और जब चारों तरफ अंधियारा हो, जब चारों तरफ शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी साहब को रहमतुल्लाह की ताला फरमाते ने लोगो मैनू मियाँ वाली जेल अंदर बंद कर दिता गया। मियाँ वाली जेल अंदर ते जेल दे जिस कमरे दे अंदर मैनू बंद किया गया है ना, उस कमरे दे दरवाजे ते जनाब जड़ा जनाब दीवार है, जेल दी दीवार ते किसी हिंदू ने अपने राम दे बारे शेर लिखी है। फरमाते ने मैं जदों दे विच दाखिल होया ते मैं सब तो पहला काम में कीता है, मैं राम वाला मिटा के रहमान वाला लिख दिता। फरमाते ने मैं आखिया हो जब चारों तरफ अंधियारा हो, मंजिल का दूर किनारा हो, और जब कोई न खेवण हारा हो, फिर तेरी ताकत पार करे रहमान मेरे, रहमान मेरे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये अकीदा छाड़ दियो, एक गल दिमाग विचों कढ़ दियो कि अल्लाह गुनाहगार दी नहीं मनदा ते नहीं सुनदा। आओ मैं तुहानू एक गल सुनावा, फिर गल एंड वल लैके जावा। मेरी गल तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद जिहड़ी नबी पाक दी मस्जिद नबी है ना, मस्जिद नबी च एक औरत रहिंदी हुंदी सी काले जे रंग दी। उहदा काम यह सी कि मस्जिद नबी की सफाई करना, झाड़ू लगाना। फारग वक्त अंदर वह अज़वाजे मुतहरात के घरां दे अंदर जाया करती सी। माँ जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला कहंदियां ने मेरे घर च ना वो अक्सर आती हुंदी सी, ते जदों भी उन्हें मेरे घर अंदर आना ना तो उन्हें एक शेर पढ़ना अरबी का। उहदा मफहूम है ओ सुरख मोतियां दे हार वाला दिन कितना अजीब दिन है जिस दिन मैं अपने अल्लाह नू पहचानिया। ऐ शेर पढ़ना अम्मा फरमादियां उन्हें शेर पढ़ना, मैं परेशान हो जाना भी ये खरे की गल कर दी है। एक दिन वो मेरे घर अंदर आई, उन्हें इवें शेर पढ़िया तो मैं उन्होंने आख्या भी गल सुन, तू जदों नहीं है शेर पढ़नी है मैनू तेरी समझ नहीं लगती, तू की कहनी है, अज जरा मैनू गल तो सुना भी ये गल की है। वो दिन वो सुरख मोतियां दा हार, वो अल्लाह की पहचान, गल किधर मैनू गल सुना। उन्हें फिर माँ जी नू गल सुनाई, जेड़ी गल उन्हें माँ जी नू सुनाई है ना वो मैं लगा तुहानू सुना। बुखारी मुसनद अहमद हदीस दियां दो किताबां दा हवाला, जरा तवज्जो करना और वेखना अल्लाह गुनाहगार दी मनदा है कि नहीं मनदा। जरा तवज्जो, अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा।
وہ عورت بیان کر دیے عرضہ کر دیے ماں جی میں ایک پنڈ بچ رہا کر دی سا پنڈ اندر گاؤں اندر اور اس پنڈ دا جڑا بڑا چودھری بندہ ہے وہ دے گھر اندر میں کم کریا کر دی سا کپڑے تو دیتے صفائیاں کر دیتیاں برتن صاف کر دیتے یہ ہے میرا کام ہے ایک دن انج ہویا اللہ اکبر میں گئی اس چودھری دے گھر اندر کم کاج کرن واسطے دوپہر دا وقت ہو گیا ہے اس چودھری دی جوان بیٹی میرے کوڑ آئی ہے وہ دے گلے دے اندر کو سرخ موتیاں والا ہار پہنیا ہوئے ہے اللہ اکبر اللہ انہیں ہار انج کر کے اتار کے تے میرے سامنے رکھ دیتا تے میں نو کہن دیئے بی بی میں ہونے آن دی پئیاں نہا کے واپس آن دی پئیاں اے میرا ہارے تے میرے ہار دا تو خیال کرنا ہے میں واپس آ کے تیرے کل ہار لے لما گی میں کہا ٹھیک ہے ماں جی وہ چلی گئی نہان واتے ہار انہیں رکھ دیتا میں پراؤں کر کے آر دے کوڑ بے گئی اچانک کی ہویا ہے آسمانہ تک چیل اڑ دی آئی گئے انہیں جی کر کے ہار چکیا تے لے کے چلی گئی گئے اللہ اکبر اللہ ہون میں دے مگر بھی تا دور نہیں سک دی میں کچھ نہ کر سک دی جاؤں تھوڑی دیر تو بعد لڑکی نہا کے واپس آئی گئے میں نو کہ او پتر کی گل ہے یار اینا بولی جاندے نے اینا بولی جاندے نے بہت پریشان ہے تو آدھے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار وہ نہا کے واپس آئیے میں نو کہہ دیا لیا بی بی میرا ہار واپس کر میں کیا ہار میں کتوں واپس کراں حال تے تیرا چیل اڑا کے لے کے چلی گئی ہے وہ کہہ دیا مذاق نہ کر پرا چیلہ میں کدی ہار چکے نے ہار تیرے کوڑے واپس کر دے میں کہا بی بی میں مذاق نہیں کر دی پئی وہ ذرا سرخ سی انہیں سمجھیا شاید گوشت دا ٹکڑا ہے وہ لے کے چلی گئی وہ کہم دیئے نانا کہانیاں نہ پا ہار بڑا قیمتی ہے میرا ہار واپس کر میں کہا بی بی میں کہانیاں نہیں پام دی پئی وہ کہم دیئے ہار تو چھپا لیے کاٹ جتھے چھپایا میں نو کاٹ کے دینا میں کہا بی بی میں جدی عورت نہیں کہ میں ہار چھپا لواں ہار تو آڈا چیل اڑا کے لے کے چلی گئی گے انہیں اپنے ابا جی نو وعد مار لئیے بابا ویکھو میرا ہار نہیں واپس کر دی پیو دا باپ گیا یعنی چودھری صاحب آگئے واقع کہم دینے لیا بی بی میری بیٹی دار واپس کر دے کتے ہارے میں کہا چودھری جی ہار دے ہونے چیل اڑا کے لے کے چلی گئی ہے وہ کہندہ ویخ بی بی گل سن لے ہار بڑا قیمتی ہے ہار دین تو بغیر میں تیری جان نہیں چھڑنی تے تو بچ نہیں سکتی اس وقت جتھے لکایا ہے جتھے سٹیے جتھے چھپایا ہار دے دے میں کہا چودھری جی میں تو انہوں کی میں یقین دلاما ہار کوئی نہیں میرے کوڑ ہار تے چیل اڑا کے لے گئی ہے وہ کہنے لگا گل سن بی بی اگر تو ہار واپس نہیں کریں گی میں پنڈ دیاں لڑکیاں نو بلا لواں گا وہ تینو کھج کے تے پنڈ دے چوک وچ لے کے جان گے پھر پرے چوک اندر تیرے جسم دے کپڑے لاب دیتے جان گے تینو ننگیاں کر دیتا جائے گا پھر ہار تو جتھے بھی چھپایا ہوئے گا کپڑیاں دے اندر یا جسم دے کسے حصے دے اندر آپ پہ ہار ظاہر ہو جائے گا نالے لوگوں نو پتہ لگے گا چودھری دے کروں چیزاں چراب دیاں صدامہ کیوں کر دیاں نے ماں جی جدو دی زبان وچوں گل نکلی ہے میرے پیرا تھلو زمین نکل گئی ہے میں ڈر گئیاں میں گھبرا گئیاں میں پریشان ہو گئیاں میں سوچن لگ پئیاں اگر پرے مجمع دے اندر میرے کپڑے لتھ گئے تے میری غیرت دا جنازہ نکل جائے گا میں تے جین جوگی نہیں رواں گی اللہ اکبر کے والد دا گرفتوان والیو عزت آخر عزت ہویا کر دیئے ایک لڑکی رہن دیئے محل اندر ایک لڑکی رہن دیئے کانیاں دی کٹی دی اندر میں مننا ماں اینا دوما دے مکان اندر فرقے پر اینا دوما دی عزت اندر کوئی فرق نہیں جی میں امیر دی بیٹی دی عزت دیئے میں غریب دی بیٹی دی بھی عزت ہویا کر دیئے جی میں رنگ دی گوری عورت عزت والی گے اے بے رنگ دی ساملی عورت عزت والی گے اللہ اکبر ماں جی میں ڈر گئی میں پریشان ہو گئی ہاتھ بن کے تے میں ترلے کر لگ پئی چودھری جی انج نہ کرو اللہ
اکبر اللہ، اور مینوں اللہ تعالیٰ دے متعلق کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کون ہے، مینوں اللہ تعالیٰ دے متعلق علم ہی کوئی نہیں۔ ہاں اتنا ضرور پتہ ہے اس پنڈ دے لوگ جڑے نے اگے پیچھے لات و منات دا نام لیندے رہندے نے، تے جدوں انہاں تے کوئی وڈی مشکل آندی اودوں اللہ دا نام لیندے نے۔ انہاں پتہ ہے اور مینوں کچھ نہیں پتہ۔ اللہ اکبر اللہ، میں چودھری دیاں منتاں کر دی رہی، انہیں میریاں منتاں نہ سنیاں، انہیں انہاں لڑکیاں نو بلا لیا تے لڑکیاں میں نو پکڑ کے کھچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ میں نو اگاں نو کھچ دینے، میں پیچھے نو جان دی کوشش کرنیاں، لیکن میں نو کھچن اندر کامیاب ہوندے جاندے نے۔ اسی اسنا دے اندر اچانک میرے دل اندر خیال آیا، اس پنڈ دے لوگ جدوں بڑی مشکلاں اندر آندے نے کوئی اللہ دا نام لیندے نے، چلو ممیوں دا نام لے کے ویکھا شاید گل بن جائے۔ تے میں آکھیا اللہ میں تیری ذات تو واقف نہیں، اللہ میں تیرے ٹکانے تو واقف نہیں، مینوں نہیں پتا تو کتھے رہنا ہے، تو کون ہے، تیرا گھر کتھے، تیرا در کتھے، میں کدی تینوں ویکھیا کوئی نہیں، میں کدی تے نال ملاقات کیتی کوئی نہیں، مینوں تے نہ پتا ہے مشکل دے وقت تے تیرا نام لیندے نے، تے میں غریبنی تے ایڈی وڈی مشکل آ گئی ہے کہ میری عزت دے کھ رڑن والے نے۔ اگر واقعتاً تو اپنے بندیاں دی عزت دا رکھوانا ہے تے میں غریبنی دی عزت بچا لے۔ ماں جی ہجے میں گل کر کے چپ دی پئیاں، پرے مجمع جندرو چیل اڑ دی واپس آئیے، ہار سٹ کے تے چلی گئی ہے۔ ہار میں چک لیا، تلی تے رکھ لیا، میں آکھیا چودھریا اے پھڑ اپنا ہار، تینوں ہار دی قیمت دا پتا ہے، میں غریبنی دی عزت دی قیمت دا تینوں کوئی پتا نہیں، لیکن تیرے نالوں میں اپنے مالک دا شکریہ ادا کرنی ہاں جنہوں میں زندگی جو پہلی بری پکاری ہے، انہیں میری عزت بچا لئیے، انہیں میری عزت دے کاکھ گگن تو بچا لینے۔ میں اپنے اللہ رب العزت نو آج تو بعد من لیا ہے۔ حضرات ذی وقار کسے کالج اندر نہیں گئی، کسے یونیورسٹی اندر نہیں گئی، انہیں نبی پاک دا کلمہ بھی اس تو بعد اندر پڑی آئے، لیکن اللہ نے اے دی گل سن بھی پہلے لئیے، اے دی گل من بھی پہلے لئیے۔ تو کیویں کہنا کہ اللہ تیری نہیں مندا، تو کیویں کہنا کہ اللہ تیری نہیں سندا؟ رب نے تے او دی من لئی جن نے رب نو کدی پوجیا ہی نہیں، رب نے تے او دی سن لئی جن نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا نہیں۔ تیری بھی رب سندا ہے، تیری بھی رب مندا ہے، تینوں ول نہیں ہوندا، تینوں سلیقہ نہیں ہوندا، تیرے دل چو ہاں نہیں اٹھ دی، ہاں مار چیخ رب دگے۔ جے تیرا کو رب نال ہویا نا تعلق، آپ تے آسمان تو آواز آئے گی، بولو میرا بندہ کی منگنا چاہنا ہے، آج جائے میرے دربار تے، میں تے 70 سال تو تیرے انتظار اندر سا، پر کوئی گل نہیں، تو 70 سال بعد آیا، آتے گیا ہے نا، اگے تو گناہ نہ کرم دا وعدہ تو کر لے، 70 سال دے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل میں رب کر چھڈاں گا۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیو اے عقیدہ چھڑ دیو کہ رب میری نہیں سندا، فلانے دی سندا ہے، میری او دی اگے او دی رب اگے، نا تو مار چیخ، تو مار صدا، انشاءاللہ تیری سنے گا بھی، تیری مننے گا بھی۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔